Guys, naglang lang. Ito guys. Pwede ka mag-fly. Mag-fly ako guys. Fly yan. Uy, gawin ka. Uy. Fly. May, ako kasi yung gawin. Laro. Siyempre. Ako yung mag-fly. Oops. Ayun na lang, lalagyan pa. Ito guys yung laro na to. Admin Tower. Wala, ba't ko yun? Oops. Float. 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 Oops. Pag mga ganyan talaga ako guys. Float ako. Float. And float. Float. Why not? Nahulog na naman. Teleporting. Guys, nandito na ako yung girls. Live na tayo, live na. Live na tayo, guys. Mag-vlog ako mamaya, guys. Ito naman laro natin, guys.